ଖେଳुची जीवन देखुची ताको अलग कर दो राजेंद्र क्रिया प्रदान कवि राजेंद्र कविता क्रियार प्रयोगात्मक आरोपित अर्थ को जी न बुझुची साधारण अभिधान क्रिया देखिबो से राजेंद्र को आवृत्ति करि परिबनी बुझी परिबनी एवं कहि भी परिबनी तो राजेंद्र ओडिया साहित्य रे जदि केते जन आवृत्तिकारक कवि अछंती क्षेत्र राजेंद्र अन्यतम तेणु राजेंद्र को कविता भावर आरोहण एक तल अवरोहण कविता आरंभ हुए आरोहण स्तर में जाई भाव पहुंचे हठात आकस्मिक भाव में पाठक को आश्चर्य करी से तल को ओल्लै आस कौन से शिखर शेषकता उत्तरित कथा कहेनी उत्तरित कौन ताकू से जन दिए अपार्थिव अलौकिक कौन जन दिए किंतु अलौकिकता एत सहज नुहे कविता आमको बुझे दिए बोली राजेंद्र जीवनवादी कर जीवन भितर रुहती से मोक्ष भितर रुहती मोक्ष पक्ष मोर किसी लोड़ा नहीं मो राजेंद्र ही केवल राजेंद्र ही अर्थात से राजेंद्र पट्टनायक तुम्हें भी सही कथा कह जहाँ क्या ना हूँ मनकर सुषा मु सुषा ही सुषा अनेक समय गोटे आसला अल्प दिन भितर जे सीता को लेकर से खराब कहते यही कथा ही कहते मु राजेंद्र ही राजेंद्र सीता ही सीता से रामर नुहति रावणर नुहति किछि नुहति रावण को न छिकी से इच्छी पारे बोली लोक कहले विदा कर दिगला राणी कर दिगलानी गर्भावस्था जंगल को विदा कर दिगला निर्वासन तेणु से कहार किछि नुहति ताहले सीता किए ना सीता एक असीम व्यक्ति सतार नारीटीए जी जीवन को सही सही क्या लदी दिए ना यही कथा राजेंद्र को कविता कहूँ भीतर अनेक छिद्र से छिद्र भीतर राजेंद्र एकमात्र उत्तराधुनिक कवि जहाँ को कविता अनेक छिद्र थाए ये छिद्र भीतर पाठक तो निजक मिसईदेव देख राजेंद्र अवतरण करेंगे अवरोहण करेंगे पाठकर भावशक्ति भीतर से दीक्षित से परिशुद्ध से गोटे आविष्ट पाठक नहले राजेंद्र को पढ़ी पारिबो नाही बुझी पारिबो नाही राजेंद्रीय जीवन बोध को तम जीवन बोध सहित जोड़ी पारिबनी जदि गोटे कविता सारला दासंग ठारू कविटे आज पर्यंत जेते आसी राजेंद्र को प्रत्येक कविता तो जो पाठक जो अर्थ रे बुझू से जीवन को से देखे जने कहला ना से सीता कहीं रावण को इच्छिबे कहीं से कहला अर्थात से राजेंद्र को कविता को भूल बुझी किंतु बुझी तो जमीती बुझी ता भावना को से जोड़ी देछि राजेंद्र को विरोध करिछि सेति पई राजेंद्र प्रतिवादी कर आमे जहा भाबे आमे साधारण मनुष्य हम संस्कृति परंपरा को नहीं जमीती भाबिचे राजेंद्र से भावना को नुआ विकल्पना देइछन्ति अन्य प्रकार भाबी होई पारे विरोध भाषा रे भाबी होई पारे आमे जेते गतानुगतिक पुराण इतिहास भूगोल किंवदंती रो रूपक गुडी को आमे प्रतिवाद तार भिन्न अर्थ रे बुझीबा सेतोले देखिबा हमर भावना विस्तारित होई जिवो साहित्य को ज्ञान रे पहुंचैबा उचित ये होची वर्तमान नूतन शिक्षा नीतिर विषय आमे कहि दउछ हम प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी शिक्षा मंत्री जे हम पर्यंत सब कहि दउछे साहित्य को केमिति ज्ञान रे परिणत करिबा ना जेतेबेला पर्यंत विरोधाभास वैपरीत एवं राजेंद्र भली गतानुगतिक धारा हजार हजार वर्ष धरी जो जीवन बोध पुराण बोध संस्कृति आमको गढ़ी आसी जदि आम समयमय हो बदली देवा गछ पत्र से संगीत देख देख गछ केमिति गीत गाउची देख देख जीवन केमिति अगीत हो जाउची ये होची राजेंद्र तेणु आम गछ पत्र भीतर भी गीत शुणी पारिबा ये होची राजेंद्र आमको नुआ भाव में जगत जीवन को देखा पड़ो आसतु आ गोटे अनेक कथा से कहते राजेंद्र विषय रे अन्य माने कौन कहते से कविता रे वात्सायनी बोधर साधक प्रेमिक भोगी किंतु जेते भीतर भीतर को जीवे शब्द माने तांको वैराग्य करि दियंती प्रतिवादी करि दियंती देह भितरे देहातीत मनश्चित्र वा मानसिकता केमिति दोली खेलुची देखई देई हुए जीवनानंद पाणी तांको संपर्क रे कहितले तांको ठारू वयस्क सेतलुकु राजेंद्र तरुण
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ କବି ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଆସୁଛେ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ମୋ ସମୟର ଅନେକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରମଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ସହକବିତ୍ୱ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମ କବିତା କଣ ଥିଲା, କିଏ ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ, ଭାନୁଜୀ, ବେଣୁଧର ଓ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏ ବେଣୁଧର ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡିଆ ଲେଖକ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ମାନେ ଓଡିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଇଗଲେ ବୋଲି ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କବିତାଟା କବିତା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ଦୁଃଖଦାୟକ ଧାରଣା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ଆମ ଓଡିଶାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ବେଣୁଧରଙ୍କ ଭଳି କବିକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ? ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ନିର୍ମିତିପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁଧରଙ୍କର କାଠଗୋଳା ପାଣି ପିଇ କତିକି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ତମକୁ ଯୋଡୁଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଧାରାକୁ 1965 ବେଳକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣିଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରତୀକ ବା ଭାବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି। ଆମେ ଏଯାବତ ଚିନ୍ତାମଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଏକକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କାବ୍ୟ ବୋଧର ଅନନ୍ୟତମ ବିଭାବନ କାରକ, ବିଘଟନ କାରକ କବି ସତ୍ତା। 1960 ପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡିଆ କବିତାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରିଲେ ରେସ୍, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ତ୍ୱରିତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭାବ କ୍ରୀଡ଼ାର ଖେଳ, ତାକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ସେ ଜୀବନବାଦୀ କବି, ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏକ ଦୈହିକ ବାସନା। ନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୈହିକ ବାସନାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମାଟି ଉପରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଉତ୍ତରିତ ଜଗତକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣନ୍ତି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଏହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଜୀବନର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ଉତ୍ତରିତ ହବ। ଜୀବନର ଧର୍ମ ସେ ଏଇଠି ରହିକିରି ସଫଳତା ବିଫଳତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିକିରି ସେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ଦେବେ, କଥା କେବଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିପାରନ୍ତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ ତାହା ହିଁ ଜୀବନ, ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ କାବ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ ପାଠକ ପାଇଁ। ଏକଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତମେ ଖାଲି କହିବ ଆଦର୍ଶ କଥା ଗୁଡିଏ କହୁଥିବ, ଅନାଦର୍ଶ କାମ କରୁଥିବ। ପାପ ଆମର କେହି କରିନୁ, ଏ କଥା ଭୁଲ। ପାପ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖ, ଜୀବନକୁ ଖୋଜ, ପୁଣ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଆଣ। ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଯିଏ ସନ୍ତୋଷକୁ ଖୋଜିନି ସେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ, ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ। ମତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଯାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ। ଆରେ ତୁମେ ଅସନ୍ତୋଷରେ ରହିଲେ ଅନୁଭବ କରିବ ଅନେକ ଅଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଭାବ ବହୁତ କମ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା ଅନେକ ଅଭାବ ଭିତରେ, ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଭିତରେ ଆମକୁ ଭାବ ଖୋଜେଇ ଦିଏ। କେମିତି ଭାବ ଖୋଜେଇ ଦିଏ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଆମେ ନବା। ମୋର ସକଳ ବ୍ୟଥାର ଧାରରେ ତୁ ନଈ ହୋଇଯା, ଯା ଯା ଚାଲି ଯା, ପଥରକୁ ଚିରି ଚିରି ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯା। ଦେଖ ଫେଣ ମାନେ ତତେ ଗଳାର ହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣିଆ ତ ଆଦରିନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି।
ଭିତରେ କଟୁତା ଅଛି, ଜୀବନ ହସୁଛି। ଇଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା।